Yo, غدا هي دابا nouvel épisode en partenariat avec Orange et Kezaku Sup. اليوم نتحدثوا على la carrière de développeur full stack و l'invité du jour هو أسامة عبد الله بن حميدة cofondateur ديال 3W Academy. أسامة صافا صحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. أسامة يوسف. présente-toi la caméra. Oussama Abdallah Ben Hamida, développeur à la base, donc je suis développeur full stack. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années sur différentes technologies, dans différentes entreprises. J'ai fondé ma première boîte en 2013. On s'est spécialisé dans tout ce qui est système d'information. Par la suite, on a orienté vers le gaming. Au début, j'ai fondé une école pour apprendre aux gens comment devenir des full stack développeurs qui veulent que je connaisse. Super. Alors, full stack développeur, quand on se met là, شنو هي full stack développeur؟ En fait, full stack développeur, c'est le profil des développeurs qui je mets juste les catégories très importantes. Les le front-end ou le back-end. Le front-end, هما كاع les technologies اللي كيخليونا نشوفوا شي حاجة qui est designée, qui bouge et qui a une certaine interaction avec l'utilisateur. Le back-end هو اللي عنده علاقة مع les bases de données. يعني tout ce qui est base de données, les données qui sont et aussi tout ce qui est extraction des données, le traitement des dialogues, ce qu'on appelle la partie métier. Oui. Si on veut le développement fait la partie affichage, design, ou front-end, ou la partie logique, calcul, etc. Et la partie back-end. Exactement, c'est exactement. D'accord, super. Alors, Oussama, le métier qui se développeur full stack, quand j'étais étudiant en informatique, quand je développeur Java, développeur web, PHP, plusieurs langages Kainin, d'abord, je suis toujours à l'écoute du marché de l'informatique. Le langage, c'est pas forcément un point bloquant. Ou le métier de développeur full stack, tu peux nous expliquer le phénomène qu'il y a غير باش ما نخطئوش في لا فاصون اللي كنفهموا بها الامور. فول ستاك en fait ça dépend aussi des langages اللي كنخدموا بهم. Donc عندنا des full stack Java, عندنا des full stack PHP, des full stack اللي كيخدموا بالبايثون comme langage de base في la partie back-end. Donc عندنا بزاف ديال les langages اللي كيخدموا. Le full stack c'est un petit peu l'état d'esprit ديال le développeur. Parce que le développeur شحال هادي كان متخصص. Il y a un développeur اللي كيدير l'intégration يعني كيشد واحد لا ماكيت وكيردها انيمي pour le web ولا pour le mobile. ومن بعد كيدير واحد لاكوش ديال لي انيماسيون ايتترا بجافا سكريبت ولا بدوت تكنولوجي كانوا فلاش ديال الفلاش بوين الفلاش سي مور دابا جافا سكريبت elle a remplacé le tout. Java Script il a vraiment عندك جافا سكريبت c'est un truc اللي très important في الويب يعني تقدر تعلم اي حاجه. apparemment في الباك اند وفرونت اند جافا سكريبت جافا سكريبت surtout orienté فرونت اند ولكن مهم بزاف للديفلوبور باش يفهم لا باز ديال الويب. Et par la suite عندك كما قلت le back-end اللي كانوا شحال الناس متخصصين فيه. من بعد ولاو عندنا دي زابليكاسيون كي سون صغار في الحجم ديالهم مي عندهم اون سيرتين افيكاسيتي اللي خصها تكون كدمج كلشي. دونك ولاو كنقلبوا على الديفلوبور كي سون بوليفالون اللي يقدر يخدم في الباك ويقدر يخدم في الفرونت. اللي يقدر يوجد ليا اون ابليكاسيون اللي هي كامله سواء ان سيت ويب ولا اون ابليكاسيون موبيل مي كي دوا ايتر كومبليت. تما فين بان ديك لو بروفيل ديال الفول ستاك ديفلوبر. D'accord. وعلاش كاين هذا tendance هذه ديال هذا لو ميتي فيه طلب بزاف et si c'est possible tu peux nous donner des chiffres زعما انت tu connais très bien le marché marocain tu peux nous dire par exemple شحال ديال الشركات تيقلبوا على لي بروفيل شنو هو لو بيزون اللي كاين pourquoi est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir حاليا ما عنديش دي شيفر اكزاكتومون باسكو لي شيفر كتمثل لكم لانابيك اي دونك اللي كومونيك تقريبا دي مانيير منسويل مي جوسكا ديرنييرمون عندنا ان غران بيزوان سور او نيفو ديال لو مارشي. عندنا مثلا كل شهر بزاف ديال الناس كيمشيو من المغرب لفرنسا ولا دوطر بيي كيخويو البلاد اي دونك لا بلاص ديالهم كتبقى. دونك لو شيفر il est في لي زالونتور ديال 200-300 انجينيور اي تكنيسيان في الشهر ce qui est énorme par rapport les demandes زعما كل شهر كاين 300 نوفيل دوموند اللي كيمشيو من المغرب دونك كيخويو بلايصهم دونك كيبقاو لي دوموند. هادشي نزيد عليه لا دوموند اللي كتكريا بدو نوفو مارشي. Donc il y a des boîtes marocaines, ils sont compétents à dire, qui jouent d'autres marchés dans d'autres pays, et donc ils ont beaucoup plus de demandes, et donc ils veulent recruter davantage de développeurs. C'est un petit peu l'état d'esprit اللي احنا مثلا باش صاوبنا une école في هذا le sens. C'est que قلنا à un certain moment il y a un très très grand besoin. Les écoles داكشي اللي كتعطي ما كافيش او لا il doit encore être affiné, et اي واحد يقدر يولي développeur. Donc علاش لا de créer un maximum de développeurs sur le marché. ماشي واحد لو بوين زوين واش فريمون اي واحد يقدر يكون ديفلوبور؟ كنظن ان اي واحد يقدر يكون ديفلوبور خاصك فقط انك تكون عندك اون سيرتان ايزونس ديال مع لا لوجيك الحاجه اللي عند اغلبيه ديال الناس اي تكون كتعرف سيرتان باز
كيفاش تخدم على الاورديناتور تكون كتفهم شويه اللغه دونك تكون كتفهم شويه الفرنسي ولا شويه ديال الانجلي ولا هادي تكون قادر تتعلم لو بلوز امبورطون سي تكون قادر تتعلم لا كاباسيتي دابروندر سي سكي في لا ديفيرونس ما بين الناس داكور دونك انايا صفت معك بان هذا الميتيي فريمون فيه واحد الطلب كبير وكاين هناك خصاص في المارشي ماروكان علاش باسكو كاين الناس كيمشيو لي مارشي اترونجي كاين طلب كبير دونك هما كيجيو يقلبوا على لي ديفلوبور فول ستاك في المغرب دونك كاين ديما واحد الرواج كاين ديما واحد الطلب في السوق دابا السؤال اللي نوجه لك اسامه هو سي تو ليسيان ولا ان اتيديون كيقرا في الفاكولتي شنو هما لي ريكومونداسيون شنو هما لي كونساي كو تو دوني لهاد لي جون كيشوفوا في هاد ليبيزود باش يكون عندهم اون كارير كوم ديفلوبور فول ستاك كنظن ان بور لي ليسيان او لا ميم بور لي كوليجيان سي très très accessible de devenir des développeurs et vous pouvez même commencer à gagner de l'argent يعني تقدروا تبداو تربحوا فلوس وانتم مازالك تقرا في الكوليج ولا في الليسي واش تبعيني بزاف الناس كيديروا القضيه هذه à travers le freelance à travers des demandes qui sont sur internet في des sites web بحال Upwork ولا d'autres sites ديال الفريلانس fiverr.com exactement fiverr.com اللي كيخلي اي واحد في اي دومين عنده علاقه مع الديجيتال يخدم فيه يسوفي انكم تكون عندكم اهتمام صغير بسيرتان ماتيير بحال شي شويه ماتيماتيك غير واحد شي شويه يعني مثلا كتقدر دير لي زوبيراسيون دو باز في لي ماتيماتيك تكون اوسي عندك اهتمام بسكي ديجيتال ما كتقنطش الا جلستي قدام ان ايكرون وبقيتي واحد المده طويله وتكون اوسي باسيوني بلو فيت دو كريي كيلكو شوز لو ديفلوبور سي ان ميتيي لو ديفلوبمون سي ان ميتيي اللي فريمون كيعطيك الكاباسيتي دير واحد الخدمه اللي هي صغيره تكتب دي لين دو كود اللي ترانسفورمي اون كيلكو شوز دو ماجيك اللي كتشوفها خدامه اللي تقدر من بعد تنفع الناس وي اوكي اسامه دونك اذا كانت دي ريسورس des websites, des chaînes que tu peux recommander l'audience كتفرج فينا اليوم. أنا je me rappelle quand j'étais étudiant, on regardait le site du Zéro. داك زوزور إلا قلتي عليه. Après Matteo, exactement. Mathieu Nebras, c'était le fondateur. D'abord, je pense qu'il y a d'autres ressources qui ont vu le jour entre temps. Est-ce que tu peux en recommander quelques-unes تتبع indienne? Donc بالنسبة les étudiants في المغرب le site du Zéro اللي ولا Open Classroom est toujours l'endroit privilégié باش تمشي تبدا تتعلم parce que كي فريمون كيخدم معاك دو مانيير بازيك. كاين اوسي بزاف ديال لي شين اللي بانوا مثلا بالعربيه اللي كاينين كيجيو من المشرق دونك il suffit de d'écrire les mots clés sur YouTube pour tomber sur plein de chaînes اللي كيشرحوا شويه البيزكس. كاين اوسي certains cours que vous pouvez trouver في Udemy et donc تماك تولي عندك واحد لو سافوار باسكو كتلقى اوسي ليكسبيريونس ديال لو ديفلوبور اللي صاوب ديك لو كور وانا سي كيلكو شوز اللي كنصح بها الناس بزاف انهم يمشيو لهاد لي كور ديال Udemy باسكو كاين واحد لا توش بيرسونيل ديال لا بيرسون اللي دارت دونك سي اون بيرسون اللي دازت من تجارب بحالكم اي وحاد ديك لو كور دونك فريمون راه فاهمكم بواحد الشكل كبير. Super. Anna, je pense, Oussama, ce que tu as dit, c'est excellent. Anna, je vais juste apporter des ajouts. Qu'il y a une free code camp. Vous pouvez taper ça sur Google. كتبداو نتوما غير بدي انترفاس اون HTML en CSS البيزكس ديال لو ويب وغادي معكم شويه بشويه الجافا سكريبت ابري des notions plus complexes et c'est vraiment sous forme de jeu c'est amusant كاين عندكم codeacademy.com qui est excellent هو فيه واحد لا pédagogie qui est innovante à l'américaine وعندكم Treehouse قلبوا على Treehouse Google راه vraiment ce sont des ressources qui sont super intéressantes mais en général c'est en anglais donc دائما le même conseil كيتعاود à chaque fois في كل épisode طوروا المستوى تاعكم في l'anglais باش تحلوا بيبان اخرين. Donc Oussama, d'abord on va parler plutôt du parcours académique. Il y a شي واحد باغي يعتنق la carrière des software engineers en particulier full stack developer. شنو هما les carrières, شنو هما les cursus que tu recommandes? OK, vous avez les cursus كاين les cursus ديال bac plus 2 qui sont très efficaces اللي دابا بزاف les entreprises كيقلبوا انهم يكروتيو فيهم. كاين aussi des cursus bac plus 3 et avec un master donc ce sont des cursus les étudiants qui sont le bac plus 3 dialo et qui تولي عنده ديك الساعه la capacité انه يخدم ويدير un master donc ce sont des cursus bac plus 5 mais مقسمين bac plus 3 master. C'est flexible en fait. Voilà et هاد cursus l'avantage dialo c'est que l'entreprise كتيفولوي فيها دونك كتعلم à partir من la 3e année ديالك كتعلم le métier l'entreprise وانت en même temps راك كتقرا لو ماستر ديالك دونك فريمون كيما كنقولوا كضرب عصفورين بحجر. ولو كورسوس اللي كيبقى هو لو كورسوس ديال كلاس بريبا école d'ingénieur. C'est un cursus qui est très intéressant ou كديرو surtout اللي كنتي باغي تفيزي les grandes entreprises.
Donc pour les grandes entreprises, les multinationales, etc. تيقلبوا بشكل كبير على les bac plus 5 parce qu'on a une capacité analytique encore plus développée, les développeurs à travers les cours des maths appliquées. Ouais. Ok, super. Et si tu as un conseil à donner aux gens qui veulent faire des stages chez Zema, chez Lifehack, parce que là, je me rappelle à l'époque, c'était un petit peu compliqué pour me trouver des stages. Ça y est, avec l'expérience que tu as fait le domaine, je vois toujours aujourd'hui qu'il y a des gens qui peinent à trouver des stages. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens? Pour le développeur, en fait, la question elle est hyper simple. خاص vraiment يكون عندك un portfolio. Donc, ton portfolio, tu peux faire des projets Léoma simples, des petits jeux JavaScript. Ou quand on a postuler pour un projet ou un stage pour le Java ou l'ADI, il faut avoir des choses que tu as pu développer et que tu as pu mettre en ligne. Que tu peux dire ça à le recruteur pour un stage, qu'on voit que tu fais le parcours kamel qui pour un projet. Parce que tu as eu l'idée, tu as développé le projet, tu as mis la technologie dedans et tu l'as hébergé en ligne. Donc vraiment, tu sais, garde les étapes et les utilisations. Et par la suite, il faut vraiment avoir un bon compte LinkedIn. Le recruteur ما غاديش يمشي يقلب عليك في السي في ديالك ديال الوراق. En général, كتحط الورقه ديالك ما عمرها كتطلع للبيرو. D'accord. الوراق les CV par email, ils arrivent plus vite que l'oracle. Donc essayez de faire vos CV par email. Et une fois que tu as le CV ديالك خصك تكون متاكد زعما كتصيفطو par email خصك تكون متاكد ان ديك الناس اللي غادي يوصل لهم غادي يقلبوا عليك sur Google. Donc il faut soigner sa présence en ligne, donc avoir un bon compte LinkedIn. S'il y a des trucs qui ne sont pas très jolis sur internet, il faut vraiment les soigner, des vidéos etc. qui peuvent nuire. Parce que الناس يقلبوا عليك ديك الساعة كتولي كدوز automatiquement une sélection plus intéressante. ما كتبقاش غير ديك عافاكم عطيوني ستاج ما كتولي je propose un service. Oui, effectivement. Super. D'abord, tu as la plupart des questions autour du sujet. Si tu as un petit mot de fin par rapport les conseils que tu peux donner aux gens. اللي غادي نقدر نقولوا بغيتي دير ميديسين بغيتي دير اركيتكتور بغيتي دير ليتيراتور الكودين سي كلكو شوز اللي تقدر دير كوتي سي تري باسيونون سي تري انتريسون اللي يقدر يترجم لك كاع الافكار اللي عندك في الدومين ديالك لدي شوز كي بيف اتر ريال اي انتريسونت اي يوتيل بور كاع الناس. Bon Sama, it was so nice. تبارك الله عليك. Et bonne continuation. Merci بزاف. Ciao. عجبتكم المهنة ديال développeur full stack. On vous a préparé avec Oussama un quiz qui va vous permettre de savoir واش شخصيتكم متناسقة مع هاد لا كارير. وركوا على le lien ci-dessous.